Hello friends, welcome to Mothers Education. Friends, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ସିରିଜ୍, ସେହି ସିରିଜ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବି। First question dala to honor the great leader Surendra Sai, in which year the government of Odisha changed the name of University College of Engineering to Veer Surendra Sai University। ताने केउ मसीहारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रो ना चेंज करिकि वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ना दिया हेतला। यार आंसर हबो 2009। आपण माने जानिथिबे सुरेंद्र साय जणे स्वाधीनता संग्रामी थिले जे कि खिंडा ग्राम रे खिंडा विलेज रे जन्म ग्रहण करथिले। सेटा पुनी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर। से मध्य जणे ट्राइबल लीडर थिले। ट्राइबल आउ जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एटा होची ओडिसा रो ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थिला। ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थिला। तो को मसार चेंज हेतला ना 2009 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमसली नोन एज उत्कल गौरव इन ओडिसा। एटा समस्त जानिछंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधुसूदन दास तांको जन्म कटक जिल्ला रे हेतिला। 1848 रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं 1934 रे तांकर मृत्यु होइतिला। से ओडिसा रो प्रथम बारिस्टर होइतिले, तेनु से एमए बीएल कोर्स करथिले, जहा कि से तेनु उकिल होई पारथिले। केउठारु ना सेते बळर कोलकाता यूनिवर्सिटी थिला। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ओडिसा रे कुल वृद्ध भावरे परिचित थिले। कुल वृद्ध भावरे से परिचित थिले एवं तांको परिश्रम जोगु आज ओडिसा जो यूनिफिकेशन हेई पारिछि बा एक हेई पारिछि तांको परिश्रम बଳରେ हेई पारिछि। तेणु आमे जानिछंती 1 एप्रिल को उत्कल दिवस रूपे पालन करा जाए। तो 1 एप्रिल 1936 रे होची ओडिसा तार स्वतंत्र मर्यादा पाइथिला। एवं से दीटा गोटे हला उत्कल सम्मिलनी आ गोटे हला ओडिसा आर्ट वेयर वर्क्स। ए दीटा संघ से होची प्रतिष्ठा करिसंती। उत्कल सम्मिलनी आ होची ओडिसा आर्ट वेयर वर्क्स। तो आज जो तारकसी काम आज जो प्रसिद्ध होईची तांकरी जुगु होईची। तारकसी काम आपण माने जानिथिबे जे सिल्वर रो होई थाए। तो तारकसी काम जो होईची फेमस आज तांकरी पई होईची। एवं से मध्य ओडिसा रो प्रथम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थिले। ओडिसा रो प्रथम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मिलनी। आमे वर्तमान कहले जे फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मिलनी किए ना, फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मिलनी होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ उत्कल सम्मिलनी। किए प्रथम प्रेसिडेंट थिले उत्कल सम्मिलनी रे, से सेही कथा ही पचारथि। तो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव जे कि उत्कल सम्मिलनी रो प्रथम प्रेसिडेंट भापरे कार्य करिथिले। तांकर जन्म बारीपदारे होइथिला।
ବାରିପଦା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ 3 ଏପ୍ରିଲ 1933 ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏଜ ଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଯୋଉ ରୁପ୍ସାରୁ ବାରିପଦା ଯୋଉ ନେରୁ ଗେଜଟି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ, ଏବଂ ସେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରୁପ୍ସାରୁ ବାରିପଦା ନେରୁ ଗେଜ, ଯୋଉଟା କି ବାରିପଦା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଷ୍ଟେଟ ରେଲୱେ ହିସାବରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ରେଲୱେ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର। ତ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ତ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା 1928 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ସେତେବେଳରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନଟଚେବିଲିଟି ବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଇଜ ରିଗାର୍ଡେଡ ଏଜ ଦ ନୋବେଲେଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ନୋବେଲେଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୁଆଣ୍ଡୁ ଭିଲେଜରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ବା ଜୁଏଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ତେଣୁ ସେପାରେଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଫାଇଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ବହୁତ ଗୁଡେ ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ who inspired the youths to fight against the untouchability and other social evils in ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ସୋକ୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ହବା କଥା, ସୋକ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସୋସିଆଲ ଏଭିଲ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ନୀଳକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏକି ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଏଭିଲ୍ସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଫାଇଟ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନୀଳକାନ୍ତ ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୂଷଣରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1960 ମସିହାରେ ନୀଳକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଓମେନ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଫ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଟୁକ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟ
इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो किए क्विट इंडिया मूवमेंट आमर आपण माने जानिथिबे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे होइथिला। तो एइथिरे हम ओडिसा रो जणे महिला जे कि होची एथिरे भाग नेइथिले तांको ना हला पार्वती गिरी। पार्वती गिरी पार्वती गिरी तांको जन्म बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे। से बहुत गुड़िए अनाथ आश्रम सेतेबेले खोलिथिले। हु एमंग द फॉलोइंग हु एमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एटा हबो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन ब्रिटिश इंडिया। एमानक भितर किए ब्रिटिश इंडिया रे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा है कि प्रथम ओडिशा रो प्रथम प्राइम मिनिस्टर किए ब्रिटिश इंडिया रे तान जदि देखा जिवो विश्वनाथ दास। तो विश्वनाथ दास विषय रे किछि हमें जानिबा। विश्वनाथ दास जे कि प्रथमे माड्रास लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर थिले। मेंबर ऑफ माड्रास लेजिस्लेटिव असेंबली। से ब्रिटिश इंडिया रे एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व करथिले केउ मसिया रे ना 1937 रो 39 मसिया मध्य से एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व करथिले। एवं जो कृषक आंदोलन सेतेबेले हितला सेथिरे से लीडिंग करथिले कृषक आंदोलन रो कृषक आंदोलन। आउ कौन करथिले ना से 1950 मसिया रे प्रथमे लोकसभा को मध्य इलेक्ट हेइथिले एवं उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो हेड रहिथिले। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो हेड थिले सेतेबेलर। एवं उत्तर प्रदेश रो मध्य से एज ए गवर्नर से होची सर्व करिसंती। आउ सीएम हेइथिले मध्य से सीएम हेइथिले ओडिसा रो 1971 रो 72। से ओडिसा रो मुख्यमंत्री हिसाब रे 1971 रो 1972 पर्यंत थिले एवं गवर्नर थिले से केउठारे उत्तर प्रदेश रो एज ए गवर्नर से होची कार्य करिथिले के विश्वनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ ओडिशा वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1962 टू 1967। ताने विश्वनाथ दास थिले जे कि उत्तर प्रदेश रो गवर्नर हिसाब रे कार्य करिथिले। हु अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन ऑन 16 नवंबर 1930। तो से होचंती महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जे कि हम जो लंडन ठारे हेइथिला प्रथम गोल टेबल बैठक सेइथिरे से भाग नेइथिले। एवं आमे जदि कहिबा महाराजा कृष्णचंद्र गजपति विषय रे किछि जदि जानिया पय चाहिबा ताले से होचंती पारला खेमुंडर राजा थिले एवं ता जन्म मध्य कोटा थिला पारला खेमुंडरे। एवं जो मॉडर्न ओडिशा आमे आज जो देखुचंती से मॉडर्न ओडिशा रो तांको आर्किटेक्ट कहा जाय। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा। मॉडर्न ओडिशा रो से नक्शा प्रस्तुत करिथिले। एवं आमे जदि कहिबा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मध्य से थिले महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। एवं से मध्य सेतेबेलर जो ओडिशा को सेपरेट करिया पई सेपरेट प्रोविंस भाबरे ओडिशा को करिया पई से बहुत फाइट करथिले। सेपरेट प्रोविंस करिया पई ओडिशा को सेतेबेले से फाइट करथिले। तनो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जे कि फर्स्ट पीएम ऑफ ओडिशा थिले। आउ जो आज जो मॉडर्न ओडिशा देखुचंती तार होची नक्शा प्रस्तुत करथिले। से केउंठी जन्म होइतिले ना पारला खेमुंडरे से जन्म होइतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज आल्सो नोन एज उत्कल केसरी। उत्कल केसरी काहाको एमानको भितरु कुहा जे बोली क्वेश्चन ले अछि। तो उत्कल केसरी कहिले
ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ବୁଝୁଥାଉ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ? ନା ଆଗରପଡ଼ା। ଆଗରପଡ଼ା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ସହର ହେଉଛି ଆଗରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକର। ସେ କେବେଠାରୁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଫାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମାଗାଜିନ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେମିତି ଝଙ୍କାର ମାଗାଜିନ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୀନା ବଜାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ମୀନା ବଜାର ଏବେ ବି ଆସୁଛି, ମୀନା ବଜାର ଫାଉଣ୍ଡର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ୱିକଲି ମାଗାଜିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ୱିକଲି ମାଗାଜିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏବଂ ସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର କଟକରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ, କଟକରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଡେମିକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ନା ସେ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ନାମକ ଏକ ରଚନା ରଚିଥିଲେ। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଆକାଡେମି ଆୱାର୍ଡ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗରପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ, ସେ ପଦଯାତ୍ରାରୁ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ଝଙ୍କାର, ମୀନା ବଜାର ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଡେମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ is the first chief minister of Odisha state. Who was the founder of ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ was the founder of ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, who shifted the capital from କଟକ to ଭୁବନେଶ୍ୱର? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। Who among the following patronized Beer Bikram theatre of Kharuar that was the first permanent Odia stage in the state? First permanent Odia stage ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବିୟର ବିକ୍ରମ ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଖରୁଆର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦେବ। ରାଜା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which famous political personality served as chief minister twice from 1961 to 1963 and from 1990 to 1995? এটা ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ହେଉଛି ଦୁଇଥର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆମେ ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ 1916 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ସେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଇ ସେଠାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ହେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଟାଇମର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯାଇ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ
सिविलियन अवार्ड अच्छी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो अच्छी जार ना है भूमिपुत्र भूमिपुत्र तेणु से भूमिपुत्र उपाधि रे भूषित होते केउठारे इंडोनेशिया ठारे एवं से जो टाइम रे होची मुख्यमंत्री थिले बहुत गुड़िए ओडिशार डेभलपमेंट में कार्य करथिले जेमिति हमर पारादीप पोर्ट हो पारादीप पोर्ट तांको टाइम रे ही होइथिला ओडिशा एविएशन सेंटर हो ओडिशा एग्जाम रे आसे एगुडाक ओडिशा एविएशन सेंटर बीबीएसआर एयरपोर्ट भुवनेश्वर जो एयरपोर्ट अच्छी तांकरी टाइम रे ही से करथिले नेक्स्ट से आवरी मते बहुत गुडे करथिले जो हमर महानदी पुल जो हमर अछि कटक रे तो महानदी पुल जो महानदी ऊपर जो पुल अछि से महानदी हाईवे ब्रिज करथिले तैयारी करथिले हमर जो OUAT अछि भुवनेश्वर ओडिशा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो गोटे यूनिवर्सिटी जो ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ताकू मध्य से प्रतिष्ठा करथिले नाल्को रो प्रतिष्ठाता होचंदी से नेशनल एल्युमिनियम कंपनी से बालीमेला हाइडल प्रोजेक्ट करथिले बालीमेला हाइडल प्रोजेक्ट ए सब बहुत गुडे प्रोजेक्ट से करथिले हु एस्टाब्लिश द कलिंग कप इन फुटबॉल बिजू पटनायक जे कि कलिंग कप फुटबॉल रे होची जो रहिची से प्रतिष्ठा करथिले व्हिच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज फ्रॉम ओडिशा आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर तो गवर्नर ऑफ मणिपुर एमानक भितरु किए थिले ना एमानक भितरु चिंतामणि पाणिग्राही जे कि गवर्नर ऑफ मणिपुर थिले से भारत सरकारंकर बहुत गुड़िए गुरुत्वपूर्ण मंत्री हिसाब से सेतेबेले थिले जेमिति कि होम अफेयर्स हो किंबा डिफेंस मिनिस्टर हिसाब रे रहिथिले से डिफेंस मिनिस्टर हिसाब रे रहिथिले एवं से मध्य मणिपुर रो गवर्नर हिसाब रे कार्य करथिले गवर्नर हिसाब रे 1988 टू 1989 से गवर्नर हिसाब रे कार्य करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द अवार्ड कन्फर्ड टू नंदिन शतपथी फॉर ट्रांसलेटिंग द फेमस नोवेल लज्जा इनटू उड़िया लैंग्वेज तो से उड़िया लैंग्वेज को जो लज्जा जो गोटे फेमस नोवेल थिला सेते बेलर से ताकू उड़िया लैंग्वेज को होची ट्रांसलेट करिवा परे तांकू साहित्य भारती सम्मान दिया जाइतला साहित्य भारती सम्मान आपण माने जानिथिबे नंदिन शतपथी होउचंती जे कि फर्स्ट वुमेन सीएम प्रथम महिला मुख्यमंत्री हिसाब रे से कार्य करिसंती एवं से ओडिशा वुमेन रिलीफ कमिटी प्रतिष्ठा करथिले हु इज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक एबे भी से होची ओडिशा रो मुख्यमंत्री हिसाब रे कार्य करूछंती तथागत शतपथी रिप्रेजेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ओडिशा तथागत शतपथी जे केबे 2016 रो एजे राज्यसभा सांसद भाव कार्य करूछंती से केउ कॉन्स्टिट्यूएंसी को होची ये करूछंती तो रिप्रेजेंट करूछंती तो ढेंकानाल होची ढेंकानाल को से रिप्रेजेंट करूछंती जतिन दास इज फेमस फॉर जतिन दास होचंती जने पेंटर तो जतिन दास इज फेमस पेंटर हु अमंग द फॉलोइंग इज ए रिनाउंड पेंटर ऑफ ट्रेडिशनल तुषार पट्टाचित्र पेंटिंग जो ट्रेडिशनल रही है एमान भितर किए जने रिनाउंड पेंटर थिले कैलाश चंद्र मेहर मोस्ट इंपोर्टेंट कैलाश चंद्र मेहर होचंती तुषार पट्टचित्र पेंटिंग जो रही ताहार जने रिनाउंड पेंटर हु एस्टाब्लिश्ड इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट अकाडेमी फॉर वुमेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट गर्ल्स
एंड वुमेन ऑफ केबीके डिस्ट्रिक्ट। तो एमाने भितर किए जो केबीके डिस्ट्रिक्ट रे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट एकेडमी वुमेन पई किए प्रतिष्ठा करथिले। तो यार आंसर हबो के ना, यार आंसर हबो कैलाश चंद्र मेहर। से मध्य केबीके डिस्ट्रिक्ट रो वुमेन महिला मानक पई आर्ट एंड क्राफ्ट रो सुविधा करथिले। हु लॉन्च द ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेन इन इंडिया। एमान भितर किए लॉन्च करथिले ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेन इन इंडिया। तो मानसी प्रधान जे कि एमान भितर लॉन्च करथिले ऑनर फॉर वुमेन एंड नेशनल कैंपेन इन इंडिया। फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक क्रिएट्स हिज सैंड स्कल्पचर बा मूर्ति एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। पुरी रे तो होसंगड़ ऑल ऑफ दिस सबुआडे से तैयारी करथिले। हु एमंग द फॉलोइंग इज मास्टर क्राफ्ट्समैन पेन ऑफ ओडिशा पट्टचित्र पेंटिंग। तो यार आंसर हबो जयंत मोहर। कंसीडर द फॉलोइंग about Utkal Gaurav Madhusudan Das. He was the first Udia to be the member of Legislative Council, ठीक अछि, and member of Central Legislative Assembly, ठीक अछि. He had the distinction of being the first Indian minister to sail overseas. से प्रथमे विदेश यात्रा करथिले, तेणु बोथ 1 and 2 हबो यार आंसर। दीटा जाको करेक्ट अछि। सरी गला। थैंक यू। आपण माने जदि एथिरु किसी भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन पाइचंती कि आपनकर लाभ होइछि, तेबे एई चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं लाइक बटन टी को टिपि दियंतु। थैंक यू।